بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث کی تقسیم چل رہی تھی کہ متواتر جو احادیث ہیں، احادیث کے ذخیرے میں سب سے زیادہ مستند احادیث متواتر ہوتی ہیں، اس کی وضاحت چل رہی تھی۔ اس کی شرائط تھی کہ اس کے راوی بہت زیادہ ہوتے ہیں اور کم سے کم کی بات تھی کہ کم سے کم 10 ہوں، ہر زمانے میں، ہر مسلک میں وہ پائے جائے، ہر علاقے میں۔ اور اسی طرح سند کے اعتبار سے بھی اس کے راوی بہت ہوں، اسناد بہت زیادہ ہوں، اور ان کا جھوٹ کے اوپر جمع ہونا محال ہو، یعنی یہ عقل سلیم ہی نہیں مانتی کہ وہ سب کے سب جھوٹے ہو جائیں، بلکہ ان میں سچائی والی صفات اور ان کا اجتماع بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور آخر میں یہ تھا کہ جو روایت وہ نقل کر رہے ہوں وہ حصی ہو، یعنی متواتر حدیث حصی ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ علیہ السلام سے سنا ہے، یا آپ علیہ السلام کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، یا اس چیز کو مس کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں زیادہ پختگی کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ یہ حدیث بالکل مستند ہے۔ اب اس کے برعکس صورت یہ ہے کہ او مستندن خبرہم العقل، دوسری صورت یہ ہے کہ وہ جو خبر مستند دے رہے ہیں وہ عقل کے اعتبار سے نہ ہو، یعنی پہلی بات تو یہ کی کہ وہ جو خبر دے رہے ہیں حصی ہو، دوسری خبر کیا ہے؟ عقلی۔ تو حصی کی حیثیت گویا کہ تواتر حدیث کے میدان میں زیادہ ہے، عقلی کی کم ہے، تو اس لیے عقلی کی شرط لگائی کہ کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے مثلا آپ علیہ السلام نے بتایا یا فلاں شخص نے بتایا کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، جنت ہے، جہنم ہے، دنیا کو فنا ہونا ہے، تو یہ ان ساری چیزوں کا تعلق عقل سے ہے، حس سے نہیں ہے، یعنی یہ گویا کہ خبر ہے۔ اور وہ جو پہلے تواتر کے بارے میں بات چلی تھی وہ حس سے تھی کہ وہ جو حدیث نقل کر رہے ہوں وہ حصی طور پر ہو، عقلی طور پر نہ ہو۔ سمجھ میں ہی بات؟ کالقول بحدوث العالمی، مثلا جیسا کہ کسی کا یہ قول ہو کہ کوئی یہ کہے بات کے اندر کہ یہ جو جہان ہے یہ حادث ہے، بحدیث العالم یعنی جہان ختم ہونے والا ہے، تو جیسے اس نے کہا تو ہمیں عقلی طور پر یہ بات سمجھ آئی، حصی طور پر نہیں بلکہ عقلی طور پر بات سمجھ آئی کہ جہان ختم ہونے والا ہے اور جہان عارضی ہے۔ مثلا فلا یسمى الخبر حینئذ متواترا، تو اس صورت کے اندر یہ جو خبر ہے یہ خبر متواتر نہیں کہلائے گی، اس لیے کہ یہ حصی نہیں ہے، عقلی ہے۔ سمجھ میں بات؟ سب کو حکم متواتر حدیث کا حکم کیا ہے، حتمی فیصلہ کیا ہے اس کے بارے میں؟ المتواتر یفید العلم الضروریہ ای الیقینی، اس کا حکم یہ ہے متواتر حدیث کا کہ یہ یقینی علم کا فائدہ دیتا ہے، ضروری اور یقینی ایک ہی بات ہے، یقینی حتمی علم کا فائدہ دیتا ہے، یعنی اس کی حدیث کی پکی ٹھکی بات ہوتی ہے کہ یہ پکی ٹھکی بات ہے اور یہ متواتر حدیث ہے۔ الذی یضطر الانسان الی التصدیق بہ تصدیقا جازما، کہ اس متواتر حدیث کا حکم یہ ہے کہ یقینی ہے، اور ایسا یقین کہ انسان کو مجبور کرتا ہے تصدیق کے اوپر، اور پکی تصدیق کے اوپر، تصدیقا جازما، پکی تصدیق کے اوپر انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ متواتر حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا قول ہے۔ سمجھ میں یہ بات؟ کمن یشاہد الامر بنفسی، گویا کہ ایسی بات ہے گویا کہ وہ مشاہد کر رہا ہو کسی معاملے کا اپنی آنکھ سے، اپنی ذات سے،
جس طرح بذات خود کوئی بندہ مشاہدہ کر رہا ہو تو اس کو پکا یقین ہوتا ہے کہ میں نے فلاں کو دیکھا ہے، درخت کو دیکھا تو اس کا مطلب ہے سامنے درخت ہے، کتاب کو دیکھا ہے تو سامنے کتاب ہی ہے۔ تو جس طرح دیکھنے کے اوپر پکا یقین ہوتا ہے، اسی طرح حدیث کے اوپر بھی پکا یقین ہوتا ہے کہ یہ حدیث ہے۔ اور حدیث بے نفسی اپنی ذات سے، بذات خود گویا کہ کسی چیز کا مشاہدہ کر رہا ہو، ذات سے مراد وہی مشاہدہ ہے، سمجھ میں ایمان؟ یعنی جس چیز کو دیکھ لیتا ہے اس کو تسلی ہوتی ہے نا کہ یہ مجھے پکا یقین ہو گیا ہے، تو آنکھ دیکھتی ہے اور یقین اس کی ذات کو ہوتا ہے، پورے نفس کو ہوتا ہے۔ فَإِنَّهُ لَا يَتَرَدَّدُ فِي تَصْدِيقِهِ، تو اس صورت میں پھر اس خبر کے اندر، اس حدیث کے اندر، اس کو حدیث کی تصدیق کے اندر اس کو کوئی شک تردد واقع نہیں ہوتا، سمجھ میں نا؟ فَإِنَّهُ، پھر یہ جو ضمیر لوٹ رہی ہے وہی متواتر حدیث کے متعلق لوٹ رہی ہے یا اس کے حکم کے متعلق لوٹ رہی ہے۔ فَإِنَّهُ لَا يَتَرَدَّدُ فِي تَصْدِيقِهِ، تو اس لیے اس متواتر حدیث کے یقین کے بارے میں اس کو تردد نہیں ہوتا۔ فَكَذَلِكَ الْخَبْرُ الْمُتَوَاتِرُ، اسی وجہ سے یہ خبر متواتر ہے، یہ خبر کیا ہے؟ متواتر ہے، یعنی یہ حدیث متواتر ہے۔ لذلك كان المتواتر كله مقبولا، اسی وجہ سے متواتر جو حدیث ہوتی ہے وہ ساری کی ساری مقبول ہوتی ہے، مکمل طور پر مقبول کی جاتی ہے۔ ولا حاجت الى الباس عن احوال رواته، اور حاجت کی بحث کی راویوں کے احوال کے متعلق بحث کرنے کی حاجت نہیں ہوتی۔ آخر سے ترجمے کو دیکھیں، رواتی احوالی بحثی حاجت، یہ الٹا ترجمہ دیکھیں، اور راویوں کے احوال کے متعلق بحث کرنے کی حاجت نہیں ہوتی، سمجھ میں نا؟ یعنی جو روایت بیان کر رہے ہیں تو اس کے متعلق ان کی کوئی تفصیل جاننے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے کہ وہ بات پکی ٹھکی ہوتی ہے، پھر اس کی جانچ پڑتال نہیں کرنی پڑتی، اس لیے کہ جانچ پڑتال ہو چکی ہے، سمجھ میں بان؟ اقسام ینقسم الخبر، یہ جو متواتر حدیث ہے اس کی تقسیم بیان کر رہے ہیں، اس کو تقسیم کیا گیا ہے دو قسموں کے اوپر، ہما لفظی و معنوی۔ اقسام اس کی اقسام کس کی؟ متواتر حدیث کی، سمجھ میں آ رہا سب کو؟ ینقسم الخبر المتواتر الى قسمین ہما لفظی و معنوی۔ متواتر حدیث، متواتر خبر کی، متواتر حدیث کی جو تقسیم ہے اس کی دو قسموں کے اوپر اس کو تقسیم کیا گیا ہے، ہما لفظی و معنوی۔ پہلی تقسیم لفظی ہے اور دوسری معنوی ہے، دو قسمیں ہیں متواتر کی، ایک حدیث لفظی، دوسرا معنوی، یعنی گویا کہ دونوں متواتر ہی حدیث ہے، پہلا درجہ لفظی کا ہے، دوسرا درجہ معنوی کا ہے۔ المتواتر اللفظی ہو پہلے نمبر پر، تواتر لفظی کیا ہے؟ وما تواتر لفظ و معنی۔ تواتر لفظی وہ ہے، وہ حدیث ہے، وہ حدیث متواتر ہے یا وہ خبر متواتر ہے لفظ و معنی ہو کہ مسلسل اس کا لفظ اور معنی چلا آ رہا ہو، وہی لفظ اور وہی معنی مراد چلا آ رہا ہو۔ مثل حدیث من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ لفظی اور معنوی کی صورت اب سمجھ میں آ جائے گی، مثال دی ہے، مثال حدیث کے ذریعے دی ہے کہ جیسے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، جس بندے نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا، بہتان باندھا، جھوٹ باندھا کہ یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے ایسی بات، فلیتبوأ مقعدہ من النار، بس اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس کی وجہ یہ کہ اس نے عام ذات کے اوپر جھوٹ نہیں باندھا بلکہ پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جھوٹ باندھا ہے، اور جھوٹ باندھا تو صاف ظاہر پوری شریعت کو بگاڑنے کی کوشش کی ہے۔ صاف ظاہر پیغمبر کی جو بات ہوتی ہے وہ شریعت کا درجہ رکھتی ہے، تو اس لیے فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ رواہ بضعۃ وسبعون صحابیاً، اس کے جو راوی ہیں، یعنی اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ 70 صحابہ کرام ہیں۔ اس حدیث کے راوی کتنے ہیں؟ 70 صحابہ کرام ہیں، راوی لفظ کے بھی ہیں اور معنی کے بھی ہیں۔ ثم استمرت هذه الكثرة،
फिर ये सिलसिला कसरत का जारी रहा है, यानी रावियों की ये तादाद बढ़ती जा रही है और रावियों की ये कसरत चली आ रही है, यानी ऐसा नहीं है कि इसमें तादाद में कमी हो। बल ज़ादत फी बाकी तबक़ात सनदी, बल्कि सनद के तमाम तबक़ात में ये ज़्यादती बाकी है, बल्कि सनद के तमाम तबक़ात में ज़्यादती बाकी है, यानी सनद के जो रावी हैं, जो तबक़ात हैं, उनका सिलसिला कसरत वाला बढ़ रहा है और इसी तरह जारी सारी है। ऐसा नहीं है कि रावी कम हो जाए, रिवायत को पहले 70 बयान करने वाले हैं अब 69 हो जाए, समझ में बात सबको। अब इसके अंदर तवातुर लफ्जी भी है, मानवी भी है, यानी मुसलसल यही लफ्ज भी चला रहा है, ब्याइन ही वही अल्फाज सब साहबा ने, मतलब 70 साहबा है तो 70 साहबा ने ब्याइन ही यही अल्फाज यही माना पेश किया है कि आप अलैहिस्सलाम ने इन अल्फाज के साथ, इन मानी के साथ ये इरशाद फरमाया है। समझ में बात? हाँ, कोई है जिसको समझ में ना आ रहा हो? अब आगे बा मजीद तवातुर लफ्ज़ी हो गया, अब तवातुर मानवी है। अल मुतवातिरुल मानविय्यु हुवा मा तवातरा मानाहु दूना लफ्ज़ुहु। तवातुर मानवी वो हदीस मुतवातिर है या खबर मुतवातिर है कि जिसका माना तवातुर के साथ चला आ रहा हो, दूना लफ्ज़ुहु, लफ्ज़ के अलावा। लफ्ज़ के अलावा तवातुर मानवी इसको इसलिए कहते हैं कि लफ्ज़ तो ब्याइन ही वही रावी नकल नहीं कर रहा, बल्कि माना मकसूद एक ही है। एक रावी ने जो हदीस बयान की उसका भी मफहूम वही है, दूसरे रावी ने दूसरे अल्फाज के साथ जो हदीस बयान की है लेकिन उसका मकसूद और माना एक ही है। एक ने कहा कि मैं पानी पीने गया, उसके ये अल्फाज थे। एक ने कहा मैं पानी पीने गया, एक बच्ची के ये अल्फाज है। दूसरी ने कहा कि उस्ताद साहब मुझे पानी पीने की हाजत है, मैं चली जाऊं। तो दोनों का मकसूद एक ही है कि नहीं? अल्फाज की ताबीर गलत हुई, दूसरी हुई है, लेकिन मकसूद तो माना तो मफहूम तो एक ही है सबका। तो ये इसका ये मतलब है तवातुर मानवी का कि माना तो तवातुर के साथ चला रहा हो लेकिन लफ्ज़ के बगैर लफ्ज़ दूसरे मौजूद हों। मिसलो अहादीस रफ़िल यदैन फी दुआई, मिसाल के तौर पर वो अहादीस के जिसमें रफ़िल यदैन फी दुआई, रफ़ा यदैन है दुआ के अंदर, जिसमें वो अल्फाज है कि आप अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाकर अल्लाह ताला से दुआ मांगी है, ये अल्फाज है। समझ में बात? मिसाल के तौर पर वो अल्फाज जिस पे आप अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी हाथ उठाकर, फ़क़द वरद अन्हु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अल्फाज वारिद हुए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। नहवा मिअतु हदीसिन, 100 ऐसी अहादीस हैं कि जिसके अंदर ये नकल किया गया है कि आप अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाकर दुआ मांगी है। समझ में बात? कुल्लु हदीस मिना फीही अन्नहु रफ़अ यदैहि फी दुआई, इन तमाम के तमाम अहादीस में यही बात है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथ उठाकर दुआ मांगी है। रफ़अ यदैहि, हाथ उठाए फिर दुआ, दुआ के अंदर यानी दुआ में हाथ उठाकर आपने दुआ मांगी है। समझ में आई बात? इन 100 अहादीस में यही मकसूद यही माना है। लाकिन नाफी क़ज़ाया मुख्तलिफ़तुन, लेकिन उसका क़ज़ाया यानी उसका फ़ैसला और उसके अल्फाज मुख्तलिफ हैं, उसके अल्फाज मुख्तलिफ हैं और माना मकसूद एक ही है। फ़कुल्लु क़ज़ियतुन मिन्हा लम तवातुरा, लेकिन इन फ़कुल्लु क़ज़ियतुन मिन्हा, इन तमाम के तमाम क़ज़ाया के अंदर, मानी के अंदर तवातुर नहीं है, इन अल्फाज के अंदर तवातुर नहीं है। यानी ये जो फैसला दुआ के अल्फाज हैं ये मुख्तलिफ हैं और उनके अंदर तवातुर के साथ एक ही लफ्ज़ नहीं है। समझ में बात? 100 अहादीस है और उनके अंदर मकसूद क्या है? दुआ में हाथ उठाया, लेकिन अल्फाज मुख्तलिफ हैं, अल्फाज हाँ। फ़कुल्लु क़ज़ियतुन मिन्हा लम तवातुर, इन तमाम के तमाम अहादीस में जिनका फ़ैसला किया जाता है या जिनके जो अल्फाज हैं वो तवातुर के साथ वो एक ही अल्फाज नहीं है। वल क़द्र मुश्तरिक बैनहा,
लेकिन वल क़द्र और मिक़दार मुश्तरक है बैना इनके दरमियान, यानी अल्फाज और मानी का जो मकसूद है वो क़द्र मुश्तरक है, एक ही मकसूद है, सब के अल्फाज का एक ही मफहूम है। जैसे मैंने पानी की मिसाल दी, समझ में बात? एक ने कहा पानी पीने जाना है, एक ने कहा मुझे इजाज़त दे दे ताकि मैं कूलर से पानी पी के आ जाऊं, तो अल्फाज मिलते जुलते हैं कि नहीं? बेआईन ही अल्फाज नहीं है लेकिन मुश्तरक है, माना और मफहूम एक ही है। और माना मफहूम क्या है? वह रफ़्उ इंद दुआई, मकसूद माना और मफहूम एक ही है, वो क्या है? हाथ उठाना दुआ के मौके के ऊपर, और रफ़्उ इंद दुआई, हाथ उठाना दुआ के मौके के ऊपर। समझ में आया? तवातुरा बिएतबारी मजमूई तुर्की, अब इसके अंदर तवातुर है, असनाद के तमाम तुरुक में इस एतबार से तवातुर है। असनाद के तुरुक से मुराद असनाद है, मजमू से मुराद तमाम असनाद में तमाम तुरुक में तवातुर के एतबार से मफहूम तवातुर वाला एक ही है, वो क्या है? और रफ़्उ इंद दुआई। समझ में ही बात? तवातुरा बेअतबारी मजमूए तुर्की, सनद के मजमूए के एतबार से तवातुर है, सनद के मजमूए के एतबार से जितने भी रावी हैं, जितने भी असनाद हैं, सारे की सारी मजमूए के एतबार से तवातुर के माने के अंदर मौजूद हैं। यानी वो गोया के हदीस तवातुर है, गोया के वो हदीस क्या है? तवातुर है, यानी मफहूम और मकसूद एक है, इसलिए उसको उस हदीस को भी क्या कहेंगे? तवातुर कहेंगे। सनद और तमाम तुरुक एक ही हैं बयान करने जी। व तवातुरा बेअतबारी मजमूई तुरुकी, यानी तमाम तुरुक के एतबार से ये हदीस तवातुर है, तमाम तुरुक या तमाम असनाद के एतबार से, तमाम तुरुक और तमाम असनाद के एतबार से ये क्या है? हदीस तवातुर है। ये हदीस गोया कि क्या है? हाँ, तवातुर मानवी है, गोया के ये तवातुर है। मानवी तो फिर किस्म हो गई ना, असल गोया कि ये भी तवातुर की हदीस है। अब कौन सी हदीस है? हदीस मानवी। उसकी क्या वजह है? अल्फाज और ताबीरात का फ़र्क है। अल्फाज और मानी अगर एक होते तो लफ्ज़ ही है, अल्फाज मुख्तलिफ है, मानी एक ही है, तो इसलिए ये क्या है? कौन सी हदीस है जी? वजूद हो, हाँ, वजूद हो यूजद आदतुन ला बास बिही मिनल अहादीसिल मुतवातिरती। अब इसका जो वजूद है, यानी मुतवातिर का जो वजूद है, गिनती के एतबार से पाया जाता है, यानी मुतअद्दिद रिवायात मौजूद है मुतवातिर की। कितनी है? यानी गिनती के एतबार से गिनी जा सकती हैं मुतवातिर अहादीस को। अब हदीस का वजूद बयान कर रहे हैं, कितनी हदीस है? 1000 है, 2000 है, 5000 है, 10,000 है मुतवातिर हदीस, इसके बारे में वजूद बयान कर रहे हैं। उसका कितने बंदे हैं? 5 हैं। कितने बंदे हैं? 10 हैं। समझ में बात? वजूद यूजद आददुन, पाई जाती है अदद में, यानी उसका एक मिकदार मुतय्यन है। ला बासी बिही मिनल अहादीसिल मुतवातिरती, इसमें कोई हरज नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि ये हदीस मुतवातिर है, यानी मुतवातिर भी अहादीस होंगी और उनमें से दूसरी अहादीस भी आएंगी। ये इस बारे में बहस नहीं हो रही कि सिर्फ ये मुतवातिर है, बल्कि मुतवातिर भी हैं और दूसरी अहादीस भी हैं। दूसरी हदीस के बारे में आगे आएगा। मिनहा हदीसुल हौज़ी, उनमें से हदीस हौज़, यानी मिसाल के तौर पर हदीस हौज़, हौज़ कौसर का जो बयान है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद है, तो ये हदीस कौन सी कहलाएगी? हदीस मुतवातिर कहलाएगी। हदीसुल मसह अलल खुफ़ैन, और जो दूसरी हदीस है मसह अलल खुफ़ैन के बारे में, उसका भी वजूद तवातुर के अंदर है, इसलिए कि उसके रावी बहुत ज़्यादा है।
व हदीस रफ़अल यदैनी फ़ी सलाती, और रफ़ुल यदैन नमाज के अंदर इस तरह की हदीस भी बहुत ज़्यादा है। व हदीस नज़र अल्लाह इमरान, वो मशहूर हदीस है, नज़र अल्लाह इमरान मन समिया मक़ालती, कि अल्लाह ताला उस बंदे के चेहरे को तरोताज़ा रखे। वग़ैरहा कसीरुन, यानी जो हदीस मुतवातिरा के तादाद है बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत ज़्यादा से मुराद नहीं कि अनगिनत, तो बल्कि शुमार में आ सकती है। समझ में बात। लाकिन लौ नज़रना इला अददी अहादीसिल अहादी लवजदना अन्नल अहादीस अल मुतवातिरतुन अन्नल अहादीस अल मुतवातिरता क़लीलतुन जिद्दन बिन्निस्बत इलैहि। लेकिन लौ नज़रना, अगर हम नज़र करें अहादीस की, ख़बर वाहिद की अहादीस की तादाद की तरफ हम अगर नज़र करें, तो इस सूरत में लवजदना अन्नल अहादीस अल मुतवातिरता क़लीलतुन, तो इस सूरत में हम पाएंगे हदीस मुतवातिरा कम, किसके मुकाबले में, बहुत कम, बिनिस्बत इलैहा, ख़बर वाहिद के बनिस्बत या ख़बर वाहिद के मुकाबले में। यानी मजमू एतबार से अगर हम सिर्फ ख़बर अहाद को देखें, अहादीस को देखें, तो इस सूरत में मजमुआ ज़ख़ीरा अहादीस में अगर हम नज़र करें, मसलन एक किताब है उसके अंदर सारी की सारी मुतवातिर हदीसें तो नहीं है ना, कुछ मुतवातिर हैं, कुछ ख़बर वाहिद है, कुछ मुरसल है, कुछ मौकूफ़ है। तो इस तरह की रिवायात मजमूई एतबार से देखा जाए तो सारी मुतवातिर नहीं है। समझ में आई बात। लौ नज़रना इला अददी अहादीसिल अहादी लवजदना अन्नल अहादीसल मुतवातिरता क़लीलतुन जिद्दन बिन्निस्बति इलैहा। समझ में आया। अब मशहूर जो तसानीफ़ है इसके बारे में जो रावियों ने मुतवातिर अहादीस को नकल किया वो मशहूर अहादीस हैं। अशर मुसन्निफ़ात फ़ी है, पढ़े। यानी उलमा ने इन तमाम अहादीस को जमा किया है और इसको मुस्तकिल तौर पर एक मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ने इसको अलहदा तौर पर जमा भी कर दिया ताकि तालिब के लिए आसानी रहे उसके रुजू में। यानी कोई बंदा मुतवातिर हदीस को तलाश करना चाहता है तो फिर मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ने मुख्तलिफ ज़माने में इन अहादीस को यकजा जमा किया, जैसे कि अल-अज़हार, जैसा कि दूसरी किताब क़त्फ़ुल अज़हार लिसुयूती और तलख़ीस लिल किताब, और इसी तरह नज़्मुल मुतनासिर, और हाँ बस ये सारी अहादीस मुतवातिर अहादीस है। इनको यकजा इन मुसन्निफ़ीन ने मज़कूरा किताबों के नाम से जमा कर दिया है। समझ में आई बात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।